maraming salamat po, guys. Yun. Joy Cox, salamat po. Yun. Ano pong pakpak ng palipad nyo po? Di ko po alam, Ate Lynn Adams po. Ay, Tita Lynn Adams po. Di ko alam. Gusto po niyan magpalipad ni Tita Lynn Adams. Kaso, I don't know kung... Di ko po alam kung ano pong problema, kung bakit hindi na ano. Pero yun po, Tita Gemma Lambinisio, shoutout po sa inyo. Part 81 po, probably po by next week po, mga kalingap. Sa sunod na araw, next week na. Pero bukas kasi is Sunday. So, yun. Ano bang abangan bukas? Abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang po. Wait lang. Tumawag na. Bro. Wait lang, bro. Bakin. Okay, bro. Bro. What time punta? Di pa ba sa mga mata? And June po. Shoutout po sa Team Chillax. Team Lala and Jom Jom. Team Musang Pinas. Shoutout po sa inyo. Yun. Bukas is exciting. I see, okay bro. Sige bro. Yun. Kay Mayzak, shoutout po sa inyo kay Mayzak. Salamat po. Yun. Tita Julie Santos, salamat po. Yun. Shoutout po. Ay, si Kuya Ato. Yun, 616. Salamat po. Gusto ko lang pong i-shoutout po sa team Mr. and Mrs. Sakub. Kay G14, kay Weng Alichi, Farah Entreso, Tameka Kaching, Annie Eddie, kay Rochelle Mariano, and Maureen Tanteo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Yun. Sa Team Norfana, Team Kilfana, shoutout po sa inyo. Ay, wow, grabe, may nagpakulay din. Pasalamatan ko lang po si Josibel Fronda. Pa-shoutout Kuya Joms watching from Tarlac. Silent viewers po ako ng Jomcar. Palagi ko po inaabangan mga uploads at live nyo. Sana ma-meet ko kayo. Maraming thank you very much po. Josibel Fronda. Kay ako si Ginang Musang Pinas. Good luck sa mga charities. May God bless you always and kalasan. Viewer na lang sa ngayon. Salamat po. Okay lang po, Team Musang Pinas. Ako si Jan. Salamat po. Amor Sigido. Salamat po. Yun. Salamat po. Tita Arsen Mantan. Okay. Meron na. Okay na. Naanon ko na. Hit na. Kailangan mong May comment ulit si Engineer Dan. May comment po ba ulit? Engineer Dan, shoutout po sa inyo.